सरजमीन पर पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो ये एक मकसद का, एक नज़रिए का, एक अकीदे की सुरखरुई और सरबुलंदी का प्रोग्राम था जिसमें हमें कामयाबी हुई है, जिन लोगों ने मिलकर इसे कामयाब किया है। देखिए, आप इस कन्वेंशन को इस तनाज़ुर में देखें कि मुज़फ़्फ़राबाद में कन्वेंशन हुआ, वो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ने किया और पंजाब हुकूमत के असबाब और वसाइल से किया। दूसरा कन्वेंशन कोटली में हुआ, पाकिस्तान के 2 मरतबा रहने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म ने किया। लोग उसमें जो हैं वो लेके आए पाकिस्तान पंजाब के मेरे PS, चले पंजाब पुलिस के सिविल कोड में लोगों का जिक्र नहीं करते, 10,000 से 20,000 उस प्यार से नहीं पढ़ते, लेकिन वो उस जगह यही पहली बार गया पंजाब के बॉर्डर पर इसलिए किया गया कि ताकि पंजाब से लोगों को लाने में आसानी। तो ये जो 2 कन्वेंशन थे, ये 2 कन्वेंशन पाकिस्तान की बड़ी शख्सियतें, मियां साहब काबिल एहतराम शख्सियतें, उन्होंने किए और पंजाब हुकूमत ने मिलकर किए। उनके मुकाबले में एक कन्वेंशन था जो जमात जिसके पास असम्बली में नशिस्त नहीं है, जिसको इलेक्शन में 2 गैर रियासती हुकूमतें मिलकर बुलडोज किया, जिसके अंदर और बाहर से शख्सून मारा गया, जिसकी कुछ तस्करा घूमा गया, तो उस जमात का कन्वेंशन था। तो अब तकाबल जब लोग करते हैं कि मियां साहब के एक कन्वेंशन में मुज़फ़्फ़राबाद कितने लोग थे और मियां साहब के कन्वेंशन में मीरपुर कितने लोग थे और सदर मुस्लिम कांग्रेस के और मुसलमान के गरीब कारकुन के कन्वेंशन में कितने लोग थे, तो ये मैं आपको इसलिए फूड पर थाट के तौर पर ये कहता हूँ। आम आदमी टेलीफोन में ये कहता है कि हाँ जी वो नवाज शरीफ का कन्वेंशन, रॉक का कन्वेंशन, पंजाब हुकूमत वाला कन्वेंशन, रॉक का कन्वेंशन। तो इस वक्त कोई बास कीमों वाले, तरक्की वाले, तबादलों वाले और तबादलों के अहकाम देने वाले सरकारी गाड़ियों में आए बैठे लोग नहीं थे, पंजाब हुकूमत के भेजे लोग नहीं थे, तो गरीब कारकुन थे जो घरों से इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे। तो ये गैर मामूली कामयाबी अल्लाह ताला ने मुस्लिम कांग्रेस को दी है। फिर मैं रिपोर्ट से जो साथी शामिल हुए हैं, राजा नियाज साहब हैं, राजा फारूक साहब हैं, राजा अमीर एडवोकेट हैं, उनके साथी हैं, ये खाली सियासी कारकुन नहीं है बल्कि ये नवाज लीग के इस हल्के में पानी रहनुमा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मैं तो करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता बात लोगों की समझ में आनी शुरू हो गई है। अभी जो ताज़ा 1-2 वाक़ात हैं कि लाहौर में हिंदुस्तान के हक़ में जो है वो लीगी क़यादत है, शरीफ बरादरान ने हिंदुस्तान के हक़ में नारे लगाए लाहौर में। अब मैं इस वाक़े के लिए लाहौर जाके पहुँचा, अखबारात के मालिकान से मिला, निज़ामी साहब से शुरू किया और बाकी सब के पास गया, क्योंकि उन्होंने लॉबी करके इस बात को रुकवा दिया था। किसी पाकिस्तान के किसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है नून लीग के, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इमरान खान साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया, MPO की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यानी अगर कोई इस तरह की गलती अगर गौर करे कि इस तरह की गलती अगर कोई पॉलिटिक्स में ये लोग एक दूसरे की कोई कमजोरी हाथ आए, इसमें से किसने एक दूसरे के साथ रियायत की, लेकिन सब ने इस मामले पर इसलिए रियायत की कि ये तमाम लोग जो है हिंदुस्तान के मामले में इसी मुश्तरका पॉलिसी पर फसपाई की पॉलिसी इंडियन लॉबी ने हिदायत की और उन्होंने कहा। मैंने ये मामला दफा पाकिस्तान कौंसिल की मीटिंग में भी उठाया, लाहौर में मंसूरा में जो मीटिंग थी उसमें भी मैंने उठाया, क्योंकि पाकिस्तान की मजलिस के कायदीन मौजूद थे। मैं आज फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि राजा फारूक यादव साहब ने भी उसका उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने अपनी क़यादत से अपील कर दी है कि वो जो है उन्होंने इसका नोटिस है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक उनका ये मुतालबा है जो नोटिस लें तो ज़रूर नोटिस लें, लेकिन हिंदुस्तान के हक़ में नारा लगाने वालों के साथ जो लोग चल रहे हैं वो खुद भी तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। मतलब ये बात अब एस्टैब्लिश हो गई, फारूक यादव साहब के मुतालबे के बाद अभी बात फैसला ख़त्म हो गई कि इदारे की क्या सूरत। अब जब मुस्लिम नवाज लीग आज़ाद कश्मीर जो है जो बुनियादी तौर पर मुसलमानों का माल मसरूका है, मुसलमान का चोरी शुदा माल है, कोई बाज़ाब्ता जमात नहीं है, क्योंकि जमात जब बनेगी तो देखेंगे तो वो अयाज खान की लीग नहीं बनी और सुल्तान महमूद साहब की लीग नहीं बनी, तो ये क्या बनेगी, ये नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब उनके जिम्मेदार लोगों ने मुतालबा कर दिया साबिक़ वज़ीर आज़म ने, तो उस पर मैं क़यादत तो जो करेगी करेगी, लेकिन उस हिंदुस्तान के हक़ में नारे लगाने वालों के साथ चलने वालों की पोजीशन क्या है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि ये तमाम लोग जो इस वक्त नवाज लीग के साथ हैं मुहिब वतन लोग हैं, पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं बिल्कुल मुहिब वतन हैं और बाकी जमातों के जो कारकुन हैं मुहिब वतन कारकुन हैं, उनकी हुकूमती पर हम कोई शुबा नहीं कर सकते में से किसी जमात के कारकुन पर। लेकिन जमातों को क़यादत की पॉलिसी के हवाले से देखा जाता है, साथ चलने वाले मुखलिस और गरीब लोगों के हवाले से देखा जाना एक और नुक्ता नज़र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, ये चूँकि इंटरनेट का रिकॉर्ड है, किसी इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तस्लीम करना न करना
ٹیکنیکل بات ہے چلیں انہوں نے اچھا کیا، اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کیا، اچھا کام کیا. تو ابھی جو ہے یہ جب اسٹیبلش ہو گیا تو ہندوستان کے حق میں. اچھا پھر دوسرا ایک اور واقعہ ہوا. ایک تو یہ ہوا کہ ہندوستان کے حق میں لیگی قیادت لاہور بنانے لگائے، اور کل جو کوٹلی میں واقعہ ہوا اس میں پھر کوٹلی وہ جگہ ہے جو آزاد کشمیر میں نواز لیگ کی قیادت کا گھر ہے. اب نواز لیگ کی قیادت جو ہے نا جو جی آزاد کشمیر جو ہے مطلب جو قیادت ہے وہ سردار سکندر یاد خان ہی ہے نا، بڑی شخصیت. تو آزاد کشمیر میں جو ہے ہم آج بھی تمام اختلافات کے باوجود انہیں مجاہد کے بعد ریاست کا اپنے سمیت ہم بہت بڑا ان کو آدمی شخص مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان سے بہت چھوٹے سیاسی کارکن ہیں، بڑی شخصیت ہے. تو پہلے یہ نعرہ لگا لاہور میں مسلم لیگ کی قیادت کی حکومت، اور دوسری بار کل یہ نعرہ لگا جب ہڑتال ہوئی وہاں مظاہرہ ہوا تو دوسری بار پھر یہ نعرہ ہندوستان کے حق میں لگا، بڑے مجمع میں لگا، اور وہ لگا نواز لیگ کی قیادت کے گھر میں. اب یہ جو بات ہے یہ بڑی لمبا فکریہ ہے، اور وہ جو رات کو دیر ہو گئی تھی جب فرام نہیں کر سکے کر پڑے گا 40 کو اس پر ہمارا میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ ایک اور لمبا فکریہ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ نواز لیگ آزاد کشمیر کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ جی قیادت نوٹس لیں گے شہباز شریف نے ہندوستان کے اپنے دارے کیوں لگائے. ایک بات یہ سامنے آ گئی. دوسرا تازہ واقعہ یہ ہے کہ کل پاکستان میں نواز لیگ کی قیادت کے گھر میں نعرے لگنے کے بعد آزاد کشمیر میں نواز لیگ کی قیادت کے گھر میں پھر ہندوستان کے حق میں نعرے لگے. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس سے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے وقت جائیں گے. میری پیپلز پارٹی والوں سے، میری باقی سیاسی پسندی جماعتوں سے اپیل ہے کہ جو سیاسی کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ بہت جلد اپنے سیاسی کردار کا تعین کریں، اپنے سیاسی وفاداری پر نظر ثانی کریں، اور نظریہ علاقے پاکستان اور ریاستی جماعت کا ساتھ دینے پر غور کریں جو ان کے آبا و اجداد کی جماعت ہے، ہماری ذاتی جماعت کی. تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کا کیا پروسیس گزر رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پولنگ اسٹیشن یونین کانفرنس سے لے کے کس طرح جمہوریت کا احترام اس میں کیا جاتا ہے. تو یہ جو کوٹلی میں ہندوستان کے حق میں نعرے لگے ایک طرف قابل مذمت ہے، لیکن دوسری طرف میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن مجھے یہ شہباز شریف کے نعروں کا تسلسل دکھائی دیتا کہ پہلے جاتی امرا میں لگے، رائے گڑھ میں لگے، اور جاتی امرا کے بعد کوٹلی میں لگے. یہ دیکھیں نا، کوئی میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے نا. اس کو تو کل کوئی ریسرچ والا آدمی پوچھے گا نا، میں مظفرآباد میں جسگوڑ میں میرپور میں پیچھے تو سب بھی کوئی بند ہوتی ہے نا، سب بھی کوئی لوگوں لاٹھی چارج ہوتی ہے، آنسو شہر پڑتے مار پڑتے. تو یہ جو واقعات ہیں یہ بہت خطرناک ٹرینڈ کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس لیے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں سے، لداخ کے مہاجرین سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین سے، کشمیری تارکین وطن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریاستی جماعت کو مضبوط کریں، اپنے باپ دادا کی جماعت کو مضبوط کریں، اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے جو اقدامات تیزی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، پے در پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. مظفرآباد میں زمینیں الاٹ کرنا شروع کر دی انہوں نے، لیکن ابھی چھپا لکا کے الاٹ کریں 2-4 سال پہلے غیر کشمیری کو زمینیں الاٹ کریں کہ جی وہ وہاں پہ باہر علاقے لوگوں کو آباد کریں. بھائی ہم ہندوستان آبادی کا تناسب بگاڑنا چاہتا ہوں. ہندوستان کشمیریوں کو باجر کر کے پاکستان میں تک رہا تھا، اور خالی زمینوں پر ہندوستان سے ہندو لا کے آباد کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ عبداللہ نے نہیں آباد ہوتی. غور کریں، مہاراجہ ہری سنگھ نے نہیں آباد ہوتی ہے، چودھری غلام عباس نے اور سردار ایوب خان نے نہیں آباد ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں ہم اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر سکتے تھے، لیکن ہم نے 1 انچ زمین جو ہے وہ کسی غیر ریاستی شہری کو الاٹ نہیں ہونے دی. مسلمان سے پہلے ابھی میرے جو شہر کا منصوبہ جو آپ لوگ آپ سب کے علم ہے، عباس پور والا، ہجیرے والا، یہ 4 ارب روپے کا قریب کا منصوبہ ہے، اور یہ انویسٹ کرنے والے بھی کشمیری ہیں. یہ خواجہ فوڈ انڈسٹری ہے، اور یہ کشید دواخانے والے ہیں، ساری یہ بھی پرانے کشمیری ہیں جو کشید دواخانے والے ہیں. لیکن ہم نے 1 انچ زمین الاٹ نہیں کی. ہم نے زمین گورنمنٹ کو لیز کی، اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی. ہم نے کہا کہ زمین دی آپ کو لیز پہ بھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے جو علاقائی تقاضے ہیں ان میں ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ اس پر پہرے داری کریں. ابھی آپ دیکھیے کہ باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ کی شرط بھی نرم کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے مجبوراً فلاں کو نرم کر دیا، فلاں کو نرم کر دیا، فلاں ملازم کر دیا، غیر ملازم کر دیا. بھائی آزاد کشمیر کے لوگ جائیں گے کدھر؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی ایک آبادی ہے. اگر آپ اس کو مدارپور میں جو نوٹیفکیشن کیا کہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پاک بھارت ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کشمیر ٹریڈ پوری طرح اسٹیبلش ہی ہوا تو پاک بھارت ٹریڈ کدھر سے آ گیا؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ کارگل سے لے کے سچیت گڑھ تک سارے راستے کھولیں.
اور ان راستوں کے اوپر آپ ٹریڈ کر رہے تھے آر پار میں، کشمیریوں کو ملنے تھے، کشمیری پروڈکٹس ضائع ہو رہی ہیں، پھل فروٹ اناج غلہ ہندوستان نہیں جا سکتا، بانیال پاس بند ہوتا، مظفرآباد آنے تھے، پنڈی جانے تھے. آپ نے دیکھا کہ جس سے میں نے راستے کھولے تھے کوٹھی سے، یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا کہ میں نے ٹریڈ کو کھولا. اسے سری نگر میں نعرے لگے تھے کہ کشمیریوں کی ایک ہی منڈی راولپنڈی، راولپنڈی کسی آرگنائز نہیں کیے تھے، اسپونٹینیس لوگ نکل آئے باہر سڑکوں پر اور غیر ارادی طور پر. جیسے تو چھوٹے جو ٹریڈرز ہیں اور ویجیٹیبل گروئرز ہیں، فروٹ گروئرز ہیں، مارکیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی ایک ہی منڈی راولپنڈی، راولپنڈی. اب یہ راستے کھلنے پر عام آدمی کا رد عمل تھا جو 2-4 کنال میں سبزی اگاتا ہے کہ اگر سبزی ہندوستان نہ جائے تو کیا کرے، اس وقت وہ بعض راستے کھل گئے تو رفا لے کے جائے، پنڈی لے کے جائے، پنڈی سے پھر دبئی لمبی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرا کشمیر ٹرین ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تو اسے پاک بھارت ٹرین میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زلزلے کے اور مغرب رنگ کے متاثرین جن کے لیے میں پیسے چھوڑ کے گیا تھا آباد نہیں ہوئے، اور اس پہ جو ہے باہر سے لا کے آپ لوگوں کو زمینیں اعلان کریں، لوگ ہمارے کئی بے گھر پڑے ہوئے. آپ نے بجلی کے منصوبے، میں نے ایک شروع کیا، دوسرا شروع کیا، تاؤ سے شروع کیا، جاگرا 2 سے شروع کیا، شاعری میں چلا دیا، وہ نیلی والا چلا دیا، پہلے والا شروع کروا دیا، یہ راڑے والا، قادر آباد والا، دھنے والا کھولٹے میں، اوپر پتاڑ والا کوٹے میں، سارے منصوبے آپ ان کو مکمل کریں. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں 8000 کلو واٹ بجلی، میگا واٹ بجلی ہندوستان کو بیچنے کی پوزیشن میں ہمیں، کہ ہم پاکستان کی ضرورت پوری کر کے ہندوستان کو بجلی پوری طرح مہیا کریں گے اور بیچیں گے. تو ایسی حالت میں آپ نے کوٹلی میں لاٹھی چارج کر دیا. کوئی حکومت خود امن و امان خراب نہیں کرتی. اب پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے، یہ حکومت تو چونکہ خود حکومت نہیں ہے، یہ ایک ایسی کٹپتلی حکومت ہے، جال سازی سے بنی ہوئی حکومت ہے، بے نظیر کے نام پر انکم سپورٹ پروگرام سے بنی حکومت ہے، بیت المال کے پیسے سے بنی حکومت ہے، کشمیر کونسل کے پیسے سے بنی حکومت ہے، بیت المال سے بنی حکومت ہے، جعلی ووٹ جو ہم نے آپ نے پکڑے اور سارے پریس میڈیا نے دیکھے ان سے بنی حکومت ہے. اور پھر یہ حکومت بنیادی طور پر بنوائی ہے مسلم لیگ نے کہ وہ مسلمان کی پوچھتے شورا اگر نہیں گھومتے تو آج بھی یہ حکومت اگر بنتی بھی اس طرح منمانی کرنے کا اسے موقع نہ ملتا. یہ حکومت بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا راستہ ہموار کیا، نواز لیگ نے مسلم لیگ کا راستہ روکا اور پیپلز پارٹی کا راستہ ہموار کیا. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ میں بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں، لمبی ہو رہی ہے، اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں. ان حالات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاغذ ان حالات میں آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ کوئی آدمی اخبار نویس ہو، ڈاکٹر ہو، امام مسجد ہو، وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن یہ میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے بات جاتی ہے، پہنچتی ہے تو ٹھیک اور ٹیسٹ میں چیزیں جانی چاہیے. کیونکہ جو باتیں ہم نے الیکشن کے وقت خدشات کا اظہار کیا تھا اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ ہندوستان کے حق میں نعرے لگانے کا آپ کے آپ کو تصور نہیں تھا. پھر اس بات کو بھی صدر مسلم کانفرنس سے جا کے لاہور کے لوگوں کے منہ میں ڈالا اور میڈیا کے منہ میں ڈالا ہے، اور ابھی بھی اس کا پیچھا کروں جب تک کہ گھر سے آواز نہیں نکلی اور جب تک شریف برادران نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پر جا کے قوم سے معافی نہیں مانگی، اس وقت تک میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری سے دیکھیے. اگر آپ نے ہندوستان کے حق میں نعرہ لگانا ہے تو کشمیریوں کو پھر آپ بتا دیں کہ آپ 6 لاکھ لوگ کیوں مارے گئے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہندوستانیوں کشمیر کے لوگوں نے تو پاکستان زندہ باد کرتے ہوئے 6 لاکھ جانے دیے. 7 سال کی معصوم بچی ہے، ان باتوں کو دہراتے رہنا چاہیے جو کشمیر میں گینگ ہوئی ہے. سب سے چھوٹی بچی اس کی عزت لوٹی گئی ہے، وہ 7 سال کی ہے ہندوستانی میڈیا کے مطابق. سب سے بوڑھی عورت جو لوٹی گئی ہے پاکستان کے نام پر، 80 سال عمر ہے، ہندوستانی میڈیا نے اور ایمبیسی نے اس کی تصدیق کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں پاکستان میں کے حق میں نعرہ لگانے کی سزا ہے. اور جو پاکستان ہم نے بنا کر دیا آپ کو، ہم نے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے پاکستان کے حق میں ہم نے اپنا سلسلہ کیا، علاقے پاکستان کی قرارداد کی. آج 6 لاکھ لوگوں کی قربانی کے بعد آپ کو ہندوستان کے اس دفعہ کے نعرے لگا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم کے ساتھ جو 200 سال پیچھے تحریک چلی اس کو کیوں بسر کرنا چاہتے ہیں آپ کو اگر اقتدار کا شوق ہے ہندوستان کے سرٹی بالکل صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز لیگ جو ہے وہ بالکل اپنے اقتدار کے لیے اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کوئی بڑے سے بڑا سودا ہندوستان کے ساتھ کر سکتی ہے. ایک صاحب جو ہے وہ صدر زرداری جو ہے وہ پاکستان کا کشمیر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں اپنی گفتگو میں، اور دوسرے صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، بربلا نعرے لگا رہے ہیں، اور اب ان کی قیادت کے گھر میں بھی نعرے لگنے شروع ہو گئے. یہ خطرناک ٹرینڈ جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے نظریاتی قوتوں کو متحد کرنا ہے، اور نظریہ علاقہ پاکستان جو ہے اسے ہم میں سمجھتا ہوں کہ اسے آگے لے کے چلنا ہے، پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اس میں خود مختار کشمیر کے نظریے والوں کا بھی ایک بڑا کردار ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی کشمیر کے ساتھ ہے.
ریاست کے ساتھ ہے، ریاست کے وجود کے ساتھ ہے، ریاستی تشخص کے ساتھ ہے، ان کا ہمارے درمیان اپنا اختلاف اپنی جگہ ہے، چونکہ یہ بالکل بود المشرقین مشرق اور مغرب کی کشمکش ہے، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اس نعرے کا خود مختار کے نعرہ جو ہے اس کا بھی ریاستی تشخص کے تحفظ کو مدد ملتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسی قوت ہے کہ جو اگر اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں اور بنیادی طور پر چونکہ ہم قرارداد علاقے پاکستان والی جماعت یونائٹڈ نیشن کے کاغذات میں آپ دوستوں کی اطلاع کے لیے بھی ذاتی اطلاع کے لیے اور لکھنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی یادداشت بھی تعداد اور پڑھنے والوں کے لیے کہ یونائٹڈ نیشن کے کاغذات میں صرف 2 سیاسی قوتوں کا ذکر ہے کشمیر، مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کا، تو ابھی تک کسی تیسرے کا ذکر نہیں ہے وہاں. صرف بین الاقوامی ڈاکومنٹیشن میں 2 جماعتوں کا ذکر ہے، مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاستی جماعتوں کو اور پار دونوں جانب اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہے اور ریاست کے حق میں بات کرنے والی قوتوں کو تال میل بڑھانا ہے اور نظریہ علاقے پاکستان کی بالادستی کے لیے آج پاکستان کا پرچم جو ہے آپ نے دیکھا کہ کوٹلی میں ہم نے اپنا پرچم سرنڈر کیا اور اس پر ہم نے کام کیا. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ تھوکو کرتا ہوں اور جو کوٹلی میں جو لاٹھی چارج ہوا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں اور جو گرفتار شدگان ندائی کا مطالبہ کرتا ہوں. ہمارے 2 نوجوان مسعود اور اسامہ دونوں اس وقت اسپتالوں میں ہیں، دونوں ہمارے عزیز نوجوان ہمارے MSF کے کارکن ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں اور اسپتال میں ہیں اور کوٹلی ایکشن کمیٹی اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کے خلاف جو FIRs ہیں وہ واپس کی جائیں اور وہاں باہر سے فورس مزید وقت بلائی جائے. اگر امن و امان حکومت آزاد کی قائم کرنے میں ناکام ہو گئی تو مسلم کانفرنس رضاکارانہ تو بڑی خدمات ادا کرنے کے لیے تیار ہے. میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کوٹلی میں جا کے ساری چیزیں کال آف کروا سکتے ہیں، لیکن پہلے حکومت مقدمات واپس لے، معافی مانگے باضابطہ طور پر کوٹلی کے شہریوں سے، اور یہ جو کوٹلی میں انہوں نے کامیاب کنونشن کیا اس کی سزا نہ دے ان کو. ایک دن کوٹلی میں کنونشن ہوا اور دوسرے دن انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور آج انہوں نے PC بنوا لی ہے، پنجاب سے اضافی پولیس بنوا لی ہے کوٹلی کے شہریوں کو مار پیٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو خطرناک ٹرینڈ اس کو روکا جائے، لوڈ شیڈنگ کے معاملات ٹھیک کیے جائیں اور یہ جو بدامنی پیدا کرنے میں حکومت کو جو ہے وہ حصہ ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ امن و امان قائم رکھنے میں حکومت کو حصہ ادا کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر جو ہے آزاد کشمیر کو اسے خراب کروانا بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منشور اور دستور کے میں شامل ہے. میری طرف سے شکریہ. صاحب آپ نے کیا بات کی اور یہ بات نہیں کی کہ بات ہم رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ 2-4-6 ماہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کے جب سے آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو چل رہی تھی، جو معاملات چل رہے تھے، جب سے وہ منقطع ہوئے ساتھ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کو وہ ان حالات میں صوبہ قرار دیں جبکہ پاکستان میں جو حالات ہیں، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو جو چیلنجز پیش ہیں، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہ صرف ایک ایشو ہے یا اس میں کچھ حقائق ہیں؟ کچھ آپ نے وجہ دلائی جس طرح اس میں سرٹیفکیٹ ہے یا اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کس اخبار کے لیے لکھتے ہیں، آپ نے اس پچھلے 1.5 سال میں نہیں بلکہ جب میرے خلاف جب اعتماد ہوا تھا تو اپنی ساری لائبریری تلاش کریں اور پہلے پڑھ کے اپنی معلومات ٹھیک کریں کہ میں 1.5 مہینے سے کیا کہہ رہا ہوں. اور میں جنوری 2009 سے مجھے نکالا گیا اور اس کے بعد میری جس نے صوبے بنانے کی کوشش کی میرے اردو اور اس پر میری گفتگو کوئی 2-4 ساتھیوں سے یا 2-4 پریس کانفرنس میں نہیں ہے. نیشنل پریس کا میں پنڈی لاہور کا تو تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایشوز پہ مہینے 1.5 مہینے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہم نے ریپیٹیڈلی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے بہت سادی کا مظاہرہ کیا، بہت پڑھے لکھے باخبر آدمی ہے، آپ نے کہا جی کہ اس پہ کوئی حقیقت ہے. پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے بھٹو صاحب کے وقت کا کہ آزادی میں صوبہ بنانا ہے، تو آپ کو جماعتوں کا منشور پڑھنا چاہیے. نئے صحافت سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے یہ کیا بات آپ نے کی کہ یہ کوئی ایشو ہے کہ اسٹنٹ ہے. پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے، مشرقی پاکستان جانے کے فوراً بعد انہوں نے نیا منشور چھاپا، اس میں لکھا کہ ہم ایک صوبہ چلا گیا،
हम आपको उसी जगह आजाद फिर दूसरा सूबा देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में तो हुकूमत ही खत्म होने वाली है, उसका दौरानिया खत्म होने वाला है। वो बात आपकी अल्लाह की जुबान मुबारक करे, अल्लाह की जुबान मुबारक करे, उसको खत्म करने में आप दुआ करें। मैं नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड तो ठीक रहना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स कुछ नहीं सके नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी से कोई भी बात तो की जा सकती है। बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को हमने सूबाई हैसियत देने की कोशिश की और उसके रास्ते में हमने चिटान बन के हमने सारे ग्रुप में कैंपेन की। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में गया, मैं प्रेस क्लब में गया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया, कोयटा स्टाफ कॉलेज में गया, किधर गए तो जो उन्होंने इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट्स किए थे वो रुक गए, वरना वो करना चाहते थे अपना आईनी तरमीम करना चाहते थे कि उसके जरिए उसको सूबा बनाना चाहते। तो चूंकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तकसीम कश्मीर पर राजी हो चुकी है, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग सीज फायर लाइन को कंट्रोल एंड बनाने पर राजी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की मौजूदा क़यादत हिंदुस्तान के आगे दस्तबरदार होने के आगे में तय कर चुकी है कि हिंदुस्तान के आगे में नारे लगा रहे हैं। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, अगर आप उनमें हकीकत हो तो खुदा करे आपकी बात ठीक हो, हमारी गलत हो तो हमें इसको कोई एतराज नहीं, मुल्क को खतरा, लेकिन ये जेनुअली होने जा रहा है। बस जो उन्होंने अब्बासपुर से नोटिफिकेशन किया, मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने कहा कि पाक भारत ट्रेड, कोई ताल्लुक नहीं है पाक भारत ट्रेड का इस काम के साथ, जब तक हमारा ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं हो हमसे बैठ के बात करें। इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप 4 बरस ज़मीन अलाट करके इंतजार करें कि अपील शपील का गुजर जाए, कोई हाईकोर्ट में ना चला जाए, नोटिफिकेशन छुपा के रखें। लेकिन ये शोर शोबा हमने शुरू किया। इस बात का क्या जवाब है कि कश्मीर में जवान साहब लड़कों ने उनको तारीख सलाम पेश कर दी है, 8 लाख फौज रोक के रखी हुई है, और आप एक कश्मीरी नस्ल पाकिस्तानी साबिक लीडर होने के नाते हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल हकीकत है। इनका कोई ताल्लुक आज़ाद कश्मीर की दाखिली सियासत से नहीं है, इनका ताल्लुक तहरीक आज़ादी कश्मीर से है। इस खिते में पाकिस्तान के इत्तेफाक के साथ है, बैन अवी करारदादों के साथ है, आलमी बरादरी के मफादात के साथ है और हमारे मुस्तकबिल के साथ। इसलिए जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत पाकिस्तान में जाने वाली है, तो ये बिल्कुल जाते जाते भी पाकिस्तान का ऐसा नुकसान करना चाहते हैं कि ये मुल्क ताकि किसी और के काबिल न रहे। उनके इक़दाम से पता चलता है कि वो इस कदर बद आवाज़ी के हालों में बड़ी से बड़ी खराबी जो है वो कर सकते हैं और करना चाहते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल चौकन्ना होकर रहना है कि सूबा बनाने के रास्ते में हमें रुकावट करना है और हमें तकसीम कश्मीर के रास्ते में रुकावट करना है। और हमने कोर्टी के मैसेज दे दिया स्ट्रॉन्ग अल्लाह के फजल से कि हमारे होते हुए ये काम नहीं हो सकता। जो आदमी 13 घंटे सफर करके 32,000 रुपया किराया देके लीपे से और 45,000 रुपया किराया देके वहाँ से 80 साल की उम्र में वो मुंशी मुल्ला का मैंने नाम लिया था जागरा के, जब मुझे नजर पड़ी मैं खूब खा गया कि बात मीटिंग में नहीं आ सकते। मैंने कहा किधर आप आए? उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ। हाजी जुल्फकार साहब को मैंने नाम लिया, वो बड़े उनके बच्चे करोड़पति अरबपति इंग्लैंड में बैठे हुए, उनके बच्चों को बुला के डॉक्टरों ने उनके सामने कहा कि ये बाथरूम जाते हुए सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो मेरे पास स्टेज पे आया, मैंने कहा साहब आप खुदकुशी करना चाहते हैं, निकले आप यहाँ से वापस हैं? नहीं जी मैं बस जुलूस भी पूरा हो गया, पैसे भी फंड जो आपने कहा था सब हो गए। तो मैंने कहा मैं खुद मुबारकबाद भी देखा हूँ। इस जज्बे की मौजूदगी में आप मतलब है ये कोई किसी का ठेका है कि जैसे आपने कमीशन खाना लोग खामोश जाएंगे। इसलिए हम अपनी एक बड़ी अहम कौमी जिम्मेदारी के ऊपर है और उसमें आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। आप में से किसी क्या सियासी एफिलिएशन है, नजरियाती एफिलिएशन है, उसमें आप सब आज़ाद है, शहरी वाक़ है, लेकिन इस मुल्क के शहरी की हैसियत से आपका और हमारा एक मुस्तक़िल रिश्ता है कश्मीर की हैसियत पर पहले तारीख की। जी सर दस्तूर कमेटी के जो सदर हैं मोहम्मद लानी साहब ने और बाद में भी आज उन्होंने क्या आप ये समझते हैं इस पे दोनों जमातों का तीन चार बातें। एक उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि भारत के मुकाबले में पसपा इख्तियार कर ली जाए और पाकिस्तान की सियासत में कामयाबी के लिए पहले लोग अमेरिका को राजी रखने की फिक्र करते थे, अब ये दोनों जमातें हिंदुस्तान को राजी रखने की फिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो सूबा बना के मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरा ये कि वो रियासती जमातों को कमज़ोर करके कश्मीरियों की नुमाइंदा क़ुव्वत की आवाज़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। चौथा ये है कि वो अगले 10-15 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन उन्होंने बना के रखी है कि आपने कितना सीमेंट बेचना है, मैंने कितना सरिया खरीदना है, और उसके बाकायदा चार्ज अकाउंट बैठे हुए हैं, वो लिखा हुआ है कि अगले साल अगर ट्रेड खुल जाए तो इतना, अगर मजीद ट्रेड खुल जाए तो हमें इतना फायदा होगा, इतनी चीज लगेगी। तो ये तो चीनी सरिया सीमेंट और ये कुछ बेचने के मनसूबे हैं जिस पर सारे मुल्क को दो पे लगाया जा रहा है। और फिर पाकिस्तान का दफा कमजोर करना है क्योंकि फौज जो है मुसल्लह हमारी पाकिस्तान, उन्हें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझी है, वो समझने की हमारी बारी लगी रहे। और दूसरा तीसरा जो है कोई एक बात आप लेना जी, मैं कहता हूँ स्विस अकाउंट का पैसा है नवाज लीग मुतालबा करने की,
ठीक है, ये जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो उससे पहले का पैसा है कि बाद का पैसा है, उसमें कोई मुतालबा किया मियाँ साहब ने कि जी पैसा वापस लो। जिस दिन गैर मशरूत तौर पर उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिए, मुत्तफिका वज़ीर आज़म बनाया, उसने ये पैसा था या नहीं था, कोई मुतालबा नहीं था। 18वीं तरमीम सदर का बनना, 19वीं तरमीम, जिस दिन आके वज़ीर आज़म वाली तरमीम पेश हुई तो मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए शीख शामिल करें, हम साथ हैं। यानी एक आदमी अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए चीज़ें शामिल करवा सकता है, तो वो आदमी पैसा उसका क्यों नहीं याद रहा, उनका सवाल पैदा होता है, नया पैसा तो नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी अहम अमूर पर उनकी मिली भगत है, और अब लोग इसे बेवकूफ़ी बना सकते हैं कि कश्मीरियों की किस्मत अच्छी है, इनके मुँह से खुदा ने दूसरा दबा का तारा निकाल दिया तो कल ही खुल गई, मतलब ये पेट ये जो साहब इकराम बात की अदालत में एक जस्टिस साहब आए थे, सर उनका मतलब ये था, तो अंदर से पता नहीं था, जो पहले वो ये कह रहे हैं कि सूबाई हमें सूबाई स्टेटस दिया जाए, जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, उस हवाले से हमें ट्रीट किया जाए। आज़ाद कश्मीर को सूबा जब बने चलो ना बने, लेकिन वक्ती तौर पे हमें जो है सूबाई हैसियत दी जाए, यानी जो इससे हम किसी में नहीं है, हवा में लटक रहे हैं, ना हिंदुस्तान के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ हैं, हमें कुछ न कुछ ये हैसियत मिलनी चाहिए। इस हैसियत के हवाले से दो बातें, मुझे भी अच्छी बात है, आपने ठीक बात की कि वो मेरे साथ में जो गुफ्तगू हुई है, मैंने पेपर्स भी पढ़े, मेरे पास तशरीफ लाए थे, वो बड़ी दिलचस्प बात है। वो शुरू में कोई आदमी ये जो लोग पेशा जुआरी है ना, यहाँ पे से कोई एक्ट नहीं है, जो लोग पेशा जुआरी है ना, जब उनको खेलने के लिए कोई नहीं मिलता ना, तो वो जब जुआ सिखाते हैं तो 10-15-20 दिन अपने पास से पैसे आते रहते हैं ताकि आपको एक चस्का पड़े और जीतने के नाम पर आप एक जुआ खेलना शुरू करें। इसी तरह शराब पिलाने वाले, रोड पिलाने वाले सारे ये कारोबार करते हैं, तो कुछ ऐसा मुफ्त देते रहते हैं। कहने की बात यह है कि दो बातें आपके लिए होनी चाहिए, ज़ाती रिकॉर्ड के लिए भी लिखना पड़ेगा। एक ये है कि जनरल यहिया खान के ज़माने से और गुलाम इसाक़ खान के ज़माने से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के ख़त पर ऑफिशियली ये बात है कि आज़ाद कश्मीर, जुमला मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड रखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर विल बी ट्रीटेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस और डेवलपमेंट एंड इकॉनमी, आज़ाद कश्मीर विल बी ट्रीटेड एज ए प्रोविंस। ठीक हो गई, मतलब ये कि तरक्याती फंड के लिए, आबादी के लिए, तरासम के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए अगर लोग नहीं कर सके तो उनका कसूर है। मुजाहिद अव्वल ने अपने दौर में फॉरेन सर्विस के कोटे में सरदार रशीद को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे बाहर भेजा था, ठीक है। उसके बाद 25 साल तक वो कश्मीर नहीं जा सका। मैं जिस वक्त आया, मैंने मंजूर गिलानी का छोटा भाई जहूर गिलानी मेरिट में था, लेकिन आज़ाद कश्मीर के कोटे से भिजवाया, रेड पासपोर्ट देके, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देके। तो ये आप अपना सूबाई हैसियत का कोटा। बाकी ये है कि बलूचिस्तान की तरफ सूबा बनना चाहते हैं, जो कि मिसिंग पर्सन रहा हो रहा है, तो वो फिर आपके शौक है तो और बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस काम को एक किनारे से शुरू कर देंगे, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, तो फिर आप कुछ कर सकते। तीसरी बात आपने कही कि जी हमारी हैसियत का लोग पूछने का तय्युम क्या है। हम पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने लड़कर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने लड़कर इस खित्ते को इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर आज़ाद करवाया। हमने अपने हक खुद इरादी इस्तेमाल कर लिया, हमने पाकिस्तान के हक में लड़ के वोट भी दे दिया, फैसला भी कर लिया। बाकी कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है। हम आलमी करारदादों का हिस्सा हैं और हम हमारी हैसियत बैन अवी करारदादों के फ्री की एक हैसियत है। इतनी बड़ी हैसियत को छोड़कर तो हमने क्या कर रहा है कि ये हैसियत इख्तियार करें, वो हैसियत इख्तियार करें। ये तो कतर बात है कि पहले आपको इधर शामिल करें तो शामिल करें। बल्कि पीछे मियां साहब के दौर में एक और तजवीज़ है जिसको मैंने बहुत मुश्किल से, वो मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन मैं किसी वक्त तुम्हारा उस पर बात कर लेंगे कि मनसेरा, एबटाबाद, दियामर, चलास और गिलगित कुछ से मिला के ये भाषा डैम के इलाके में एक नया प्रोविंस कायम करना चाहते थे। वो खुदा भला करे, किसी बहुत सीनियर पाकिस्तान के आदमी मेरे साथ एतमाद में मुझे लेने की कोशिश की, तो मैं फ़ौरन गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे चला गया। उनका जिक्र आज तक नहीं किया, ना आज करूँगा, चूँकि राजधानी में बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप साजिश करने वाले हैं, कहने लगे आपका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और ये है और वो है, लोग सब बात दिखाते हैं तो फला है, तो अगर आज मामला में हमारी मदद हो जाए, जिस तरह गिराई साहब आजकल के हो, और उनको जो मिलता है ना, उनको कहते हैं जी कि अगर आप सेनेटर हो जाए जी खालिद साहब, तो आपको कोई एतराज़ है? आप कहते हैं कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है, सेनेटर मैंने का काम करें, आप भी सेनेटर बन सकते हैं। दूसरे को कहते हैं जी आप जो है वो कौमी असम्बली में अगर स्पेशल सीट पर चले जाएँ तो आपकी नींदें ख़राब हो जाती हैं, जी मैं सेनेटर में जा रहा हूँ, कौमी असम्बली में जा रहा हूँ। तो वो और अल्लामा इकबाल ने कहा कि साहिरे अलबूत ने तुझको दिया बरगे हशीश और नादा तूने समझा है उसे बरगे हयात।
कि वो अल्लाह कहते हैं कि भंग का एक सिगरेट किसी ने पिला दिया, जो काम जिसे हम कहते हैं ना ये भंग है, उन्होंने कहा ये भंग का पता किसी ने पिला दिया है और तुम समझते हो कि हम जो है और तू दादा तू ने समझा इसे बढ़ गया याद तुम्हें नई जिंदगी मिल गई, वो बात ही बीच में कुछ नहीं है। ये कश्मीरियों को नस्ल दर नस्ल खराब करने के मंसूबे हैं। हमारे लोग इतने नादान नहीं थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इस सब पे जबरदस्त शिकस्त दी, उन्होंने क्या किया कि कश्मीरी कोई इनसे बहादुर और कौन को हो सकती है कि 8 लाख फौज और खेत आगे रखी हुई है, इन सब के ऊपर से गुजर कर क्या करना चाहते ज़ाती शरीय हमारी और ऐसे नहीं है। ये मीर नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तानी बिलियान साहब जमात इस्लामी ने उसका इंतजार किया, उनके साथ जो सलूक हुआ वो पकड़ने की बात के लिए जाकर तरावीस और जाके उनको चुका, क्योंकि एक आदमी की डेथ भी हो गई थी, उनको पेशाब भी नहीं करने दिया गया था। उसके बाद ये सिकंदर अय्याज साहब ने भी जो तकरीर की मीर नवाज शरीफ की हम उनके मौके पर इस्लाम के हवाले से कश्मीरियों को देखभाल की जाए हिंदुस्तान के साथ, कल भी जो नारे लगी उसमें भी मायूसी का अंसर ये था कि कहते थे इंडिया से बिजली लाएंगे, अब कल भी शायद इसी तरह से ऐसी इतला बनी हो कि जी इंडिया से बिजली की तरह हमसे भी तरह बिजली आएगी इस तरह से। तो हम कब तक ये इसकी रखवाली करते रहेंगे? आज़ाद कश्मीर के लोग या मजहबी बातों वाले लोग जैसे बांग्लादेश में आज पड़े हुए हैं, तो इस हवाले से हमारा भी तो दूसरे दर्शन कोई ना कोई है जो हंसे संभाल है। लेकिन खसम को जो तलाश करते करते जो आगे है उससे भी ना जाए उससे ना जाए, लेकिन कम से कम हमारी भी कोई जिसकी मर्जी है गोली तब्दील कर ले जाएगी, आप देख लें जमातें भी तोड़ लेते हैं, फिर जो जमातें भी सारी दुनिया के अंदर है। पीपल्स पार्टी टूटी हुई है, बेनजीर की पीपल्स पार्टी इस वक्त कहीं सीधा मौजूद नहीं है, ये जरदारी साहब ने नहीं बदलेगा कभी। आप पार्टियों के बदलने की बात करते हैं, जरदारी साहब ने हिंदुस्तान के दबाव पर अपने बेटे की बल्दियत तब्दील कर दी, वो बिलावल भुट्टो से बिलावल जरदारी हो गया। आप में से कोई क्या बुरा आदमी ये काम कर सकता है कि अपने बेटे के साथ आपका नाम छोड़ कर दूसरे का नाम लगाए? कई तारीखें सुना आपने, लड़कियां तो ठीक है घर में होती है तो बाप के नाम के साथ, ससुराल जाती है तो खावत के नाम के साथ, लेकिन कभी आपने सुना वो बच्चों के साथ भी? तो वो उन्होंने अपने खानदान का तशख्खुस मिटाने की, जरदारी और भुट्टो खानदान का तशख्खुस तहलील करने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान का मजहबी और जोग्राफिया तशख्खुस तहलील करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है जी कि देखिए ना कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो आप ये कहें कब तक इलाज करेंगे, मैंने इसको एक इंजेक्शन जहर का 2 रुपये का लगाकर फार कर दें, ऐसी बात नहीं है। हम ये स्ट्रगल करेंगे और इस स्ट्रगल के नतीजे में आज भी हम 22 सुरखरू हैं। 90 की दहाई में आपने 5 साल तक हुकूमत की, 4 हुकूमतें पाकिस्तान में तब्दील हुई, 3 बांग्लादेश में तब्दील हुई, 3 या 4 हिंदुस्तान में तब्दील हुई, और आप पूरे 5 साल तक एक हुकूमत करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि कोई जब वज़ीर आज़म थे, मैंने पाकिस्तान में 3, बांग्लादेश में 3, इंडिया में, तो आप किसी न किसी वक्त शहीद का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उस वक्त मुजाहरा कर सकते हैं जब आप रियासत के अंदर मजबूत होंगे। अब रियासती जमातों को तशख़्ख़ुस को कमजोर करके आपके सर के ऊपर से गुजरने की कोशिश आ रही है, इसको बिल्कुल ठीक करने का इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का। और कोई सरदार साहब इसमें एक सवाल ये है जिस तरह से आपने जिक्र किया तक़सीम कश्मीर के हवाले से, बनाने के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से, दीगर मसाइल, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि असम्बली के अंदर अपोजिशन 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में अलग अलग। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आपका मौक़िफ़ ये है कि उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, आप लोग क्या एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं हो सकते और उसको तोड़ने का? बुनियादी बात यह है कि जब हम नवाज लीग का जिक्र करते हैं तो हम मेंबरान असम्बली को शामिल नहीं करते, क्योंकि इनमें से कोई आदमी मियाँ साहब का या नवाज लीग का जिताया हुआ आदमी नहीं है, ये सब मेरे टिकट पर 2-2, 3 दफ़ा असम्बली में रहे। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के मामले में नवाज लीग और जरदारी लीग में जो दौड़ लगी हुई है उसमें 19-20 का फर्क है। एक अजमेर हाजिर देता है, दूसरा जाने में वीज़ा मिलने में देर हो गई, फिर हिंदुस्तान के नारे लगाता है। इसलिए जो असल अपोजिशन है वो रियासती जमात की अपोजिशन हो सकती है, गैर रियासती जमात की अपोजिशन गैर रियासती जमात नहीं हो सकती उसूल के खिलाफ। देखिए टेक्निकल बातें हैं, वज़ीर आज़म अपनी गाड़ी नहीं खरीदा और जो है वो अपोजिशन के लिए गाड़ियाँ मुहैया करता है, तो ये सारी बातें आपको छप चुकी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में ये दूरा कुश्ती है। अपोजिशन जो भी है, आप देखिए ज़रा कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर आपको याद है कि हमने लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस, और असेंबली बंद हो गई तो हमने बाहर असेंबली के सीढ़ियों पर इजलास किया था। अब इससे ज्यादा एक अपोजिशन क्या कर सकती है कि हमारे पास सीटें कम थी या ज्यादा थी, हमने असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ के इजलास किया असेंबली का, लेकिन हमने कहा गिलगित बल्तिस्तान को सुबह उस वजह से रुक गया, बाकी वरना बन गया होता। गिलगित बल्तिस्तान के अखबार पढ़े, मेरा आपके तशकोर है कल से परसों से, लेकिन मैंने बिल्कुल कहा, कोटली में भी कहा है, पिंडी भी जाने से पहले कश्मीरी अखबार न्यूज़ों को 40-50 को बुला के इकट्ठे मीटिंग करके क्या गया था, मैंने कहा बिल्कुल नहीं,
हम उसे आज़ाद कश्मीर का क्लेम नहीं करते, लेकिन ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इससे हम दस्तबरदार नहीं हुए। उनकी सूरतों के हक में है, उनका फैसिलिटेट करें। इसलिए आज़ाद कश्मीर में जो हकीकी अपोजिशन है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, यानी हिंदुस्तान की मोहब्बत में दोनों गिरफ्तार हैं। जरदारी लीग और नवाज लीग दोनों हिंदुस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। एक दूसरे की अपोजिशन कैसे कर सकते हैं? यानी अगर 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 शहबाज शरीफ के दारों के जवाब में एक बयान भी पीपल्स पार्टी से आ जाता तो आप ये कहते कि अच्छा जी वो बड़ी मुखालिफ है एक दूसरे की। वो तमाम मनफी अमूर पर दोनों इकट्ठे हैं। तो हम मुस्बित प्रोग्राम वाली वाहिद कुव्वत है असम्बली के अंदर, इसलिए हम अपोजिशन है। अपोजिशन अलबत्ता ये जो हमारे सियासी बाले मसरूका है ये हम बरामद करेंगे इंशाअल्लाह। माल मसरूका बरामद करेंगे। हम चोरी शुदा माल ज्यादा देर तक नहीं रहने देते। जी हमने गवर्नमेंट